Sambisi TV getaba postane otoende na wen mananeri le konda rundara tinan le kibay sambe le puinea la ripida lunda kibaya ne Burkina Faso tumno ninga somoda Burkina na tompa me tima sumbo ne tirama smane pakantari ne tumno kasanga sansakdi ONG Speak Up Africa ya nin plus sur l'Africain antas nimbuida l'armenta sous le bouton toya sankiene zabla ne wiwa banra sia paludisme ya avile kiugu ala sampisi la tambo pam da venam seka sia soba ne abulenzi zambelongo Burkina Faso we bara aya bum senti dal kengo wa ton kitenen ne ko ngo gain lo to yi e aboto ne le demni sen ba so kana yelen ton zabne we bara wuligian den soto na serta ba ne sule bu to to le angesa na ndi kana kenden ninga antonri etini zal samekin habto to ton zabne we bara ta sazang fasi ton zamano bitkela ida sawadro bam sen ba so komanda ati nimbu ida na yelen ton pa mo ba tito ton yenam ti paliwa ura ne bu so ton zama opfora riwa aya ni Centre national de lutte contre le paludisme ha wuli ton nebe wan sonre en kini paliwa ton ge hamti yida nebe toujours la zaka na ton ha na ngehme rara ye pora ntan ne piga en kini paliwa ton tenga pora ton ge hamti kabon sonye de la ton le brana taba ti ton ya yit ONG namba pro ton yit communication azigi ti na taba le bron ngom baba yele en kiti ton na namsa le bron dik bakonga nugai lapsong do ti na taba nugai la ya maye ti bakonga yiton zamana pora na taban digwe robara ta yi zang fasi yimba tom zamana ayida sawara kenga tawra wili ti bam tigis ga logol pori bam na mawame ne société civile la ne sule obu to li bam sana lugli na yilen ton ken Burkina Faso we bisa na sa fangil kepe porin en ton kon nimbui de sarla bu to li ti ni ka falik na ken songo en ton ko la menga ne we robara Tixé alors pour l'organisation de la société civile à Ramba, ton ningatab sul pora, bonti groupe comité, na yila na tabangehe, na mana wana qui ziha fa pora, un gomba bamba yele, un sensibiliser ton et barama, maramba, tobrik bamba au sérieux, d'aller l'aube coréen da zifa, balaton mi meti coréen da, watni ban housro, watni moustique ram, ton zasa pora, watni maladie tropicale négligée rama, ton na essayer la main n'y ton to dama ngehe na mana wani taba de ba me songo ti tonre bo bankonga beton sin hapo absan ansi de manke Burkina Faso we bisa na sa fangil ke pe ton ron wili ni mbui de la ko ni mbui de sala bu to le te na yilen ton za ramenga ne ko le da la blik na ken songo san na yilen ton rote wo ba sa zang fasi timsin certa ba wutar kitam to na ndik na ken le anton tilila sobayi akelin ya sababu to anton re an wili projet ni ngombo nte marchvel ki galiwa sanajin Rwanda sura juin kiugo son wate la ken kan soba ya bum sana yi sababu anton ron venir ni mbuida absan ndik na ken ninga anton ron zabne we robara Mahar Gomda Souriele, route nationale numéro 29 ya Sokasen Santara Limol Pisi la Waya Bangetia Mang Soura la Burkina Faso Tengana ba Sigia Bumzang Santoyida Umusu na ware Sola Penkunde Absandara Kontala Ntomatuma Tasa ligamenta wolma ya kilomètre pisopoi la Way asampa kamena isa songe lebre bala kinkenda tikena yi yoliole sene Mang Soura ndigi zabra Soura tamda venom siroto ne ami Valiant Sorka ngabsan bonde ti route nationale numéro 29 pakra wa me enambore centre sud nimbui de nimbanra yumana se logor pole nimba masimbe gumzugu adapa masol wolum senta kilomètre pisope la wai sem pior commune de nase liban passé tembono bono na man ban pisila tabo ten 15% gumbusgu bebe ni lebe ya tenkanga labman tigsga anna konsora pakra sayani min sininga sinjeta me beda yelle abuni gameti sorka ngamana kira ni projet sem vigiligi ministère ni ngasinyeta me beda yelle zinwa projet kanga san ya ni ministre ya sina yilen to song to mans mana swani se ba sam palle be de benwa tinimbu da sembe tenkan sa pusonwa nusa tum to ken tawre Burkina Faso arzeka na pampang weng la san ya ni ton tenga tol saba arokka bore sinzin ninga pora mwini gap sinoro ni sora pakri runda ya sunora net fa kana ramba sura zugu sura tuzinga fa yamne me sia suno bene nimbuida latum ligamenti ya wala mieta pour da neba fa barka
la pon ho wende te wona ko tongo ne songre te pa man tungoto Burkina Faso wimbi sana safwa yati yelemeti ne bandata wo me la ila fa katan tum dara ye tengmebo ya fume me tinera to apase ya rina metenga la tonanda ti isa fwa ye mana vuri katwe donc rina wa ya net kam fa bange ti gouvernement itana mana tum ninga zininga fwa aya tile ne tondo ti ton malga Tuntinga tor sabaro kaburi sinya bambing konsot bna paksura kellame enkenge nimbui de pelse onwinri na kendi ninga go ne rasindike sinkende soya manso wengu sanya ni bamba winga meti halba ni na masam ni so wate zindi tuma wengu pana yi sababu ti wo ne ra base pulmus nisba absam pulum nimbui de sinkende soya wengu ton pulunga ka pulum zalam ye eden pulume na yime wakat ninga min ko hodame wakat ninga gom kira be men to mala ti sore yo singe ti nimbi da sambe ti gouvernement wa bilabamba an kana man sore ya mo homi ta fa za ko no ti ko hode ba me yam yo de me akami ya yenda renda ya ne da to renda rinda kite ti runda wa ton da ton pour sa banque mondiale barka ba song ton ti ton fa man sore ko ngawa la repousse gombus ni mbuida fois avant sakin na wi go sunoro la banque balti banque mondiale wi ga tondo tidna hata sura antita frontière du Ghana ya suno net fala Sorkan absambonde ti route nationale numéro 29 sin yitmanga en kenge de zabar solmoa adia sin yiton se fo milliard pisila ni labrikan 15 tum da poa le wenma bank central la songringa san yani ninninga sembe Burkina Faso kane bank central la yuringa abwiniga me balati bam kelen sola me ense nanya go ne ratep kelen tak sola wolum halanti ta Ghana tod sonwa Yamyakri santikri sane kodomda bod lafi la Burkina Faso na tonre en yidigi ya gidigi ngapsumbo neti oskimo tura anol piga la nas sowa paka kulimse tabsin yi de dugu tiangwesa sanre manga ya wotro avril kiu la sampisi la nas yi sibla le timsien na konkombiba nin pulbubu total sinkinde ne tawenga mokrapsumbo neti dolra juese sambia point et pam da venom ne berenzi zambelongo abikiliga Burkina Faso tema kenra pose ya wonan teams wodo kanle karava ninga mbon oskimo tura ya wodo la teams ya hankelen tonna ni sarla buto tore lycée privé des assemblées de Dieu sombe wodo sakninga bonti Belleville ya ben la teams ya karambisa le neba yi ko ngo ben de nan kelre sarla ni sebe nandi kantasba den yi dollar yumbu la ne tabwen buto tore fonso sarla buto to la kanta ni mbuida ayusu sawara se ya yen ta bonta oskimo abamsi ya tom da vinda abuligame titum kanga serada ne yari bale zule kengo ambe point bit kelarba ay tum na ton manda ton patar moins in toin titum da tingo ton dati nebe songo tondo esida bamare mo se tipana songo ton dare caravane ya same ay rundo no ton patar wa etwa état wa au ministère de la santé, ministère de la jeunesse, ministère de la culture ou bien ministère de la sécurité wa yum do to bon ton na ko yamboto tamman caravane kabay ba mairie de commune de Ouagadougou nyemen kabay ton kabondo to aerto nyanya osoba to nyanya osoba on kat fa woto lengra a soma la pas soma parce que ba mi wati yeme ton dat moti état wa ntare moins ya ba mi gese tenga po ya boy activité man to yiri nafri kombisa tit song taba sanzi kamta oskimo ratam titinga ta damba ton kontele ba ta tumda king tawli sunninga sa sebra su konzaba nendoro yumba abuligam tibam sinkin vai sa por Burkina Faso ka yuma tamporin mi kameti tabwen mbonti kana biwa yita ton tous kwa la pisila tambo la ton ronde ya ko yina yita kilo tous pihinu la yemre la heroïne anye kolora kilo tuli la selebele mana bonifika seto mi kamti le kolson ya ben le menga la dollar yunda la ko sozinga no wosro del sane kum se kan fa gil kepinga kitamata oskimo ken tawlan nan kelon ko stinga taw damba tobman mondroli anyarba tibam mena tonri tabtum da kelen tawle tibala dol ko yuba bumbu senkitede tinet sa otlika abeto man yel senkabe itkel pane oskimo mamya yinda yila point mam lampa permis mam pas star international ko Burkina Faso
Burkina Faso na sort artiste namba peut moi pisi de zaka donc même pas de premier plat azinwa là teti songre to ton data autorité intare zamana ntar tawrema ntar président de l'assemblée ntar ministre namba ntar DG namba woko nifria ti ya ton me manare tenga ti combat mi sagando wat ma so fat ngara land cruiser ya yimpa ni far nambia mbane batterie nambia net se ñu droga ya waadam la ratmane ya tum na la ratmane ti ton bon ba ti song taba bum dab sin gilgam man bo ton la sen enemy si sin ni be ne kel ra gilgam ti tabam dabo kalimbi sa me wiligame atibam mena pour kabni sombo an sa ram men ne yel kansi gilgum ko sa la bu to la bo ton la asin abri le kiwura ma yibu nan to mbas me o kiwura rahma wa kwadaba dari na pisi la yibu soba ya ninga kwadaba zinia ne Burkina Faso tenga na balok mar Christian kabori ya manga sora julwe sasambe ko ba ton ko libatri ba bunzenga ton re ko ndiko de bisin ton re en lebe yeltim ko sa fana ton re nyande laptal seka ne sonsora e kenende blebli mana pelking kumuni sinya wa absumbo ne ti décoration namba ne son namane ne pisni la yopoi ampa mi wol pun kansa ipamda sonsora sinya kwarba sampa seka ne Burkina Faso tenga na ba sonsora sinya soba ne amivalia tum kasanga sinzindi ka kwadba sektaba avuk pisila yibu soba sinzindi mang solomwa adi sosra nenga ton tenga tor saba libam passé ka kwadba sosra sindiksi lere nuwa kitamiti ka kwadba nore sedba sona sintabam kobsnasa si région pilata ba pour Burkina Faso kanwa pure balballe tinika fan winge a région kohodo ton tenga tawl saba le zulwe se yasna yilen toro songba de manarab koba zinda zarso en lebam passé tuma tapsin kende koba weng re logor pore muniga metebra tam tup songba ni barrage ramba sina yilin ton songba ab koba wenge supol ga wakato la sanya ni ton tenga tor saba muniga metina kende labzo indike sin kende wenge re kitameti min sininga singeta koba yelle wani lokurbu totole antas nimbamba asalifu wedrawo ya min sininga singeta koba yelle ton dati yeleme tirunno wa yasuno parce que yam yame ti ton kakorba yi bioko 13 régions fa Burkina wa seg ton naba alors que Christian Kabouré pa me sohne wini bam zulore ti ton wini taba nan tuma wanto ti pes belen gese wa woto wa ton ya meti en tout cas problème de sécurité beme problème Covid bara beme donc yi enfin kitame ti ronda ton jimka nan tum journée nationale du paysan nan gese na mana wanto na yilti kakorba tonre na koti liba sek Burkina la na taba zinde sosengese na mana wanto région fa ne zulure na mana wanto zulure sa fa sa ti mana bumba to siliban namsar ka kwadba ya sin kende ni tongongo kolo wenge sanam tudba liban passé zinsa ko sora kitameti ka kwadba palitem pam zinsama on koye kelen kelra salifu wedrawo si min sininga singeta ko yelle sinketon compte venam rondawa journée nationale du paysan wa atuma yi soma parce que ton mimi ya yum larmane la monsa ya yuma yibi ba ya handa kiti trompam tawa zin sekala soma ti pam jemstaba ko mun gese na man gese nan torame ti tumda yi soma na yiti Burkina liba sek Burkina ka yani la ton libu wa kawa ti na pousse fa barka ki ba kitba la keli et ton datam ti nya tondo ni ka korba ti ronna koba ronda sara ni soma ti koda yi soma ti ri pa sek Burkina ka sekanga kelli sababu to bilaram tabmane gel sinke ni tumda vuk pisi la yemre soba sinzini 2019 ayumde gawa solmuwa ko hodnisa simpam lekra la ko hod bam pile taba pour muniga meti ko hodnisa sinzo impam lekra ayabum se sek piabo tibala abtoro nyaka zinsi on kondem ni sinzo imbasibiya sinto ni tan sobo so tsanwe bwenwa tebsin ko re logor pore ebrika ko bu totore en taska kwadba siken ne budba wenge ableben le muniga me tebrika ko te do nan bam tusri en taska kwadba sina yilin tab koba isuma la king tawre
Centre pour le dialogue humanitaire, il y a avril et qui la somme piscila tambo, la bataille certava, il y a combien de petits ou autre scène karimbi kasum sa sax sumbonde, ti université Joseph qui zerbo la sna inteptonre, en point taba minim kasum se, ce qui est né gisra n'tenga tawa damba, bangre la yam be point et pamda venam sectaba sin ya sobandi classement yibu, la yana abdouyim tapsoba, la ami valien. Adia kombise si Burkina Faso région pila taba poa en leben passe bis tamsen temsen noua poa leso wa 15 septembre tix kasankanga sinkende kombisa comptable koise c'est tout ni projet sin vigili sumbonde tu vois des jeunes de la ti kombis koise sen date tu kombisa meton 15 septembre no lekso obu toto sinkende politique wenge la arzekana king tawri temsa pusunwa ya woto ni la nemni sin vigili tumna mwinriya Alambisa wadgo ya directeur de cabinet in commune singa singeta kombisa yelle Luna Siaka projet wa singon lugule depuis 2017 arabada sabazine te kombi ba me likano tebna sirataba balbal ngese tourne pour moi sans pidia boy sans passant ria boy te ble comptable yam venam dikna ken parler ko biolare reñi kiti tonne nyaara bon wa no pak bon kopsole de ton zig de tourna luna lara tum kasankanga banyon kodra yamin sindinga singeta kombisa yelle labsam patoro wan tumnet wabinyinga kelindika pira buto tole entas nimbama ministre yuringa nikenga kelle winga meti ministre ninga singeta kombisa yelle sorle seme tinanya tum kaisa buto tole sina yile de braba pampidsugu tonome tala tiebo te tumna ha sikana samwa beliti ton ramen yisi gombi san sombe tumna pour himantizem sa ti tarbi sun ten wuligi Burkina Faso ne mbuida fanzanga tarbi sun ten wuligi nebni fan hanti ne be projet wa da to wuligi te na sa tengramba bamme ki ha nu tumnoa ko silfanta ti projet wa ton pam dugulugu bam nam fa ton pam kaseto ti tumna hantuma atume tala bisi sun wuligidi Itsanantin yamba adia tum nora sambonde ti centre pour le dialogue humanitaire si abamminga la tum ninga sambonde ti voix des jeunes pour le Sahel la viginda ab tum de ya tebni de panga ankite ti kombisa miton pame lor sorbu toto sinkede ni no lersa wenge temsa poa Yani Sahel la kombiva questa na postava la contava seka bureau tikibai sombe bilerike an le puinea moyemba l'islam be kunyuru wakato nendan fa man yamdo yem nanton rekin sa to rombao kiwa loholum na wendok la barke amina